Tonga amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio manazava ty atsinanana isika tompoko lasy tompoko vavy. Ampifaliana no hitondrana ny araba ho antsika rehetra eo ampanarahana ity fampalalam-baovao ity. Fanjaina sy aina fi no miara-manolotra izany, eo ihany koa ny namantsika eo amin'ny lafiny teknika Didier. Lafiny fahasalamana ihany iarahantsika amin'ny aina fi kosa indray mahakasika ny fandalovan'ny lefitry ny solotena maharitra ndry zareo eo anivon'ny PNUD teny amin'ny hôpital be teny aina fi. Nototosaina tetsy amin'ny hôpital be androany fa 9 septambra 2024 ny fitokanana ireo fitaovana manampy amin'ny herinaratra ho an'ny sampana asa 3 ao amin'ny hôpital be, ny sampana panomera, ny sampana fandidiana ary ny sampana fiterana moa no nisitraka ireto fitaovana ireto. Tao anatin'izany dia tonga nitokana ireo fitaovana ireo ry zareo manam-pahefana eto amin'ny faritra Atsinanana, izay notarian'ny gouverneur Richard Rafidson. Antony fanomezana ity fitaovana ity koa moa dia mba ho fisorohana ny fahatapahany herinaratra eo am-pandidiana ka mety hiteraka olana amin'ny marary sy ny mpitsabo. Fitaovana mandeha amin'ny batery ity ka manampy bebe kokoa ny amin'ny fitsaboana ireo marary sy ny amin'ny fahatapahany herinaratra izany. Toy izao ny fanokafana ny takela-pitokanana izay notanterahana Andriamatoa Richard Rafidson, gouverneur-ny faritra Atsinanana. Votoeram-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro, centrale photovoltaïque, hôpitaly Analak'Ininina Toamasina. Fotodrafitrasa niarahana tamin'ny fandaharan'asa ny firenena mikavana ho an'ny fampandrosoana tanatin'ny tantsoroka hiatrehana ny varanaretina COVID-19 sy ho fanatsarana ny fahavitantena ara-mofo anatotosana ny asa ho an'ny olobe eto amin'ny hôpitaly Analak'Ininina. Fitokanana ny 9 septambra taona 2024 notarian'ny professeur Randria Manantany Zeny Arivelo, ministre ny fahasalamam-bahoaka, izay eto akaiketo ny ramatoa tany-paritra ny solotena anazy. Il y a une traduction, infrastructure établie avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de l'appui à la réponse nationale à la COVID-19 et l'amélioration de l'autonomisation énergétique publique au CHU Analak'Ininina, inauguré ce 6 septembre 2022. Taorin'ny fanokafana ity takelaka ity dia naneo ireo fitaovana enti-manosika ireo herinaratra, anamora ny fampiasana ny angovony jirama ny solotenandry zareo eo amin'ny teknisianina mahakasika ireto fitaovana ireto. Tazana jetsika dia mahita champ solaire ery ambony ho an'ny flotte, dia champ solaire eto ambany ho an'ny CRTS. Ity local ity zany local ho an'ny CRTS. Ny isan'ny panneau an'ny CRTS 124 panneaux constitué 42 kW na panneau solaire équivalent amina commune rurale anankiray raha any amin'ny resaka électrification rurale ny resahana. Misy onduleur réseau anankitelo avy ato amin'ny ilany ato izay mamoaka 45 kW ary onduleur bidirectionnel 36 kW no avoakany zany. Dia misy batterie anankiroa, batterie lithium 120 kWh zany. Dia miaraka amin'ny coffret de protection rehetra. Ny fonctionnement an'ilay système zany dia amin'ny journée manena ny consommation en jirama, manao injection miaraka amin'ny jirama zany ilay champ solaire sady micharge batterie raha ohatra décharger batterie
dia amin'ny alina ny batery manao relais raha misy coupure-ndrikamba. Misy système aty ambany gyrophare izay ho an'ny technicien ato zany alarme hoe efa déchargé batery mila protégena zany. Dia ao anatin'izay raha mijery koa tsika dia misy caméra de surveillance riapita zany eny amin'ny champ solaire izay misy détection de mouvement. Zany hoe raha misy olona zany miakatra eny dia mirehatra ny projecteur amin'ny caméra. Dia angatahako angamba ny société Magenco hanao représentation kely an'ilay système de télésurveillance zany hoe na any Afrique du Sud ianao na any Canada ianao dia afaka foana mijery ny performance an'ilay système. Marina moa fa tonga nanolotra ity fitaovana ity ny filohan'ny solitena maharitry ny PNUD eto amintsika Andriamatoa Henri René Diouf. Manazava izy eto ny antipisian'ny PNUD ny andraikitriny ary ny tanjona ho fanampiana eto amin'ny sampandrara maro miankina amanain'ny olombelona indrindra ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fanamorana ny asan'ireo mpitsabo mba hisitrahan'ireo vahoaka fitsaboana tsara sy aingana. Toy izao ny faneho-kevitra Andriamatoa Henri René Diouf, résident adjoint du PNUD. Nous sommes ici avec nos partenaires de la région Atsinan, particulièrement Monsieur le gouverneur, Madame la directrice régionale de la santé, Monsieur le directeur de l'hôpital CHU, Anna Lakini. Donc pour inaugurer cette centrale solaire photovoltaïque qui a pour ambition d'améliorer l'autonomie énergétique de l'hôpital. Donc comme vous le savez, le gouverneur en a parlé tout à l'heure, Madame la directrice de la santé en a parlé, mais Monsieur le directeur de l'hôpital aussi en a parlé. Les systèmes de santé ont besoin d'accès à l'énergie. Ils ont des services critiques. On a la réanimation, les blocs de chirurgie, les blocs opératoires, maternité, pédiatrie et autres, mais aussi la pharmacie, les centres de transfusion sanguine. Toutes ces unités qui sont cruciales pour des soins de santé de qualité nécessitent un accès à l'énergie, un accès continu sans coupure. Et donc la mise en place de cette centrale vise vraiment à améliorer, aider cet hôpital à pouvoir assurer ses services de qualité, à pouvoir accéder à l'énergie, mais aussi surtout à réduire ses factures énergétiques. Et ces ressources pourront être utilisées vers d'autres services, d'autres besoins qui sont très importants, toujours pour améliorer la qualité des soins dans cet hôpital. Monsieur le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure, dans cet hôpital, il paraît, je ne savais pas, donc B signifie grand, et donc c'est un hôpital qui sert toute la région, mais aussi les régions limitrophes, et donc d'où l'importance de pouvoir appuyer, donner cet appui au ministère de la Santé, sous le leadership du gouverneur. Cet appui, comme on l'a dit, entre dans le cadre du partenariat entre la région Atsinan et le système des Nations Unies. Donc ce partenariat a été signé, matérialisé par la signature de l'accord de partenariat, je pense que c'était au mois de juin dernier. Et je voudrais féliciter aussi Monsieur le gouverneur pour son dévouement au développement de la région Atsinan, qui ne ménage aucun effort pour que les partenaires techniques et financiers puissent contribuer à servir les communautés de la région, mais surtout atteindre les objectifs prioritaires de développement. J'en ai parlé hier avec la directrice régionale de la santé. Nous voudrions vraiment que cet appui, ce partenariat ne soit pas isolé, que ce soit la première d'une longue série quand même d'appui pour les systèmes de santé. La santé, elle est cruciale. Le président de la République, je pense, le gouverneur en a parlé, a pour objectif d'assurer la santé pour tous. Et c'est un objectif que le système des Nations Unies partage avec le gouvernement de Madagascar, avec le président de la République. Et je voudrais exhorter tous les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, à travailler aux côtés des autorités régionales, le gouverneur, aux côtés des autorités de la santé, pour que tous les centres de santé, en commençant par les centres hospitaliers de la région, de la ville de Tamatave, puissent avoir accès à des systèmes solaires afin d'améliorer leur autonomie énergétique et de pouvoir servir convenablement les populations de la région. Donc nous, au niveau du PNUD et du système des Nations Unies, nous vous assurons
de notre engagement à vous accompagner tous, à ce que cet objectif puisse être réalisé dans la région et qu'on ait beaucoup plus de centrales solaires dans les systèmes de santé dans la région Atsimo. Manolona ny fanoloran'iry zareo etsy anivon'ny PNUD ity fitaovana manara-penitra ho fanampiana ny herinaratra ity dia naneho ny afalipony ny governoran'ny faritra Atsinanana ka nanambara ny mahazava-dehibe azy ity eto amin'ny faritra sy ny hôpitaly be toy izao ary ny fanehoany izany afaliany izany mahakasika izao Andriamatoa Richard Fidson. Ny raha azontsika ambara aloha niany dia ny raha atrehintsika niany no magnaporofo ny fahatsarany ny fifandraisan'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-mombonantoka ary ho antsika manokana aty amin'ny faritra Atsinanana dia tsara ny fifandraisantsika amin'ny PNUD Madagasikara satria dia maro ny tetikasa izay toagnany ny PNUD atao agnatin'ny faritra Atsinanana ankoatra ny projet rindra izay efa mandeha dia ity tetikasa zay tokanantsika niany ity zany zay famatiana an'le hoe centrale photovoltaïque zany hoe angovo mandeha amin'ny herin'ny masoandro ato amin'ity hôpitaly ity dia tegna hoe famonjena aina zegny no azo ilazana anazy satria mbola misy amintsika eto ny fahatapahan-jiro matetika misy ny ezaka ataony fitondram-panjakana fa naizana aty zany dia itony toerana ohatrany hoe hôpitaly tony dia agnisan'ny tandremana mafy satria aigna no tandrovana ato ka zany no mazava-dehibe ity satria mahazo matoko zany antsika zao fa ity hôpitaly Analakninina ty zay fantatsika amin'ny fomba mahazatra hoe hôpitaly be satria miatrika nyty daholo mitavandra nyty daholo ny atao agnatin'ny faritany Toamasina dia tsy ho tapatapaka jiro sony raha misy fandidiana na agny amin'ny maternité zany na eto amin'ny banque de sang hitantsika takeo indrindra moa fa agny amin'ny bloc opératoire zava-dehibe zany satria zany ny antopitsia ny fitondram-panjakana miay ny vahoaka miay ny fahasalamam-bahoaka ka mamaly ny velorano Andriamatoa Foham-pirenena Andry Rajoelina zao ezaka zay hita maso sy azo tsapain-tagnana zay ankasitrahantsika an'ireo mpiara-mombonantoka. Eto ihany koa dia mitondra ny teny fisaorana noho ity hetsika lehibe androany ity ny ekipan'ny mpitsabo eto amin'ny hôpitaly be ny Toamasina izay isoloany toky raha fanomezan-tsoa talen'ny hôpitaly be n'Analakninina Toamasina ny fitenenana. Voalohany teny dia misaotra ny PNUD sy ny ministère ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fiara-miasa ka nahafahana isitraka ity panneau solaire ity tafiditra ao anatin'ny tantsorika ao amin'ny fandraisany tany valinarinana Covid-19 moa izy ity satria fantatsika fa nisy fotoana nandalo fotoan-tsarotra ny famatsiana herinaratra teto amin'ny hôpitaly be ka izay nahatonga an'zareo nanome an'iny fanomezana iny mba ialana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra tampoka eo ihany koa mba ahafahan'ny mpiasa amin'ny fahasalamana miasa ao anatin'ny arifenitra ary ahafahan'ireo marary misitraka izay fitsaboana sahaza azy mba ialana amin'ny mety complication azo avy amin'izay fahatapahan-jiro izay. Tsy manenika ny hôpitaly be rehetra ilay izy fa misy service anankitelo araka ny voalaza tao amin'ny fanokanana no misitraka izany dia ny service misahana ny fikirakarana ny rà na banque de sang izy tsika ny maternité sy ny toeram-pandidiana ho an'ny vehivavy ary ny bloc opératoire izay mandidy amin'ny aretina ankapobeny. Izay ny mahakasika ny hoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity isaorana feno ianareo mpiaino naraka azy hatramin'ny farany Ainafi Fanjaina ary Didier no niaraka ny salahy teto amin'ny manaraka indray veloma tompoko.